Honorable Speaker, 3B. 3B. Speaker sir, answer as per computer sheet. Honorable Speaker, answer Dilta Purmane, this is a issue, one of the questions is relating to the time in the NEP. Time, which you have answered in C. Honorable Speaker, as per the NCF, section 4.3, consideration for time allocation across preparatory, middle and secondary stages, and I'll just read this, a small thing. The annual working year for schools has 220 instructions, school going days after taking into consideration national holidays, term breaks and vacation. Of these 220 days, around 20 days may be considered for assessments and other assessment related activities across stages. Another 20 days may be set aside for school events and other similar activities. Therefore, this is important, a safe estimate can be of 180 days of instruction time across the 3 stages at the school. Given the range of subjects in different stages and the reasonable hours students can spend in a school, a working school year would have around 34 working weeks of around 29 hours of instruction week. Ata, if it is 34 weeks into 29 hours, it becomes 986 hours. Now, as per our school education rules, we have 33-hour week which is being given against 21 hours prescribed under Rule 20. Rule 20 of school education rules says 21 hours per week, 18 academic and 3 non-academic. But I don't know how it's been made 33 hours a week. The NCRF proposes a credit-based system, and in 1 credit is equal to 15 hours, and 1 credit for theory, and 1 credit is 30 hours for practical. This is how it's going on. Now the question is, there's also what we have 10 bagless days. 10 bagless days. More bag it is without bag. So that is also part of the NEP system. Now how do you rationalize this against this 1,200 days, 200 hours which you are speaking of learning, which you have given in your answer, though you are saying that this is not limited to classroom activities and instruction alone. On your next page you have answered that, page 3. So how do you rationalize all these timings which can work out here? Speaker sir, आम्ही NEP 2020 ज्या पद्धतीत इम्प्लिमेंट केल्या आणि हे इम्प्लिमेंट करता असताना म्हणजे पुराय टेक्स्ट बुक्स पूर्ण रॅशनलाइज करता असताना promoting the competency based learning, encouraging the activity driven and experiential approaches, and establishing the student to develop the core skills, conceptualizing the understandings and hands-on training of the real life experience, and moving away from the road of the memorization. ह्या हातूंतल्यान आमी तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे तो रॅशनलाइज करता असताना ही अवर्स कशा पद्धतीत डिवाइड करतले विचारता. इट डिपेंड्स अपॉन म्हणजे ॲट प्रेझेंट आमचे पुराय एड्युकेशन डिपार्टमेंट जी आसा पळय न्ही हाजेर एक्चुअली ही 1,200 अवर्स आर नॉट फॉर द टीचिंग अवर्स बट इट इज फॉर द लर्निंग अवर्स. इट्स असेसमेंट फील्ड इन द exhibition will be included into the 1,200 hours. I say one thing, children should not be overstressed. Children should also have relaxation time. Children should have time to go home and do something else. If you are trying to fix this time within that where they have nothing else but get exhausted, the poor children will suffer physically and mentally. I think I'm not saying that this system may not be bad. We are also not opposing NEP, but what we are saying, try to fit something to rationalize the timing so that without sitting in office, but work it out in the practicalities which children will suffer. That's the only thing what on the first point. Speaker sir, हाज्या खातीर हांव मुद्दामून म्हणटलो की आमी ह्या NEPत हँड्स ऑन एक्टिविटी आनी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हाजेर आमी फोकस केला. आमी त्या प्रमाणे रिड्यूस द एकाडेमिक बर्डन ऑन द स्टुडंट्स हाजेरूय आसा आनी वी आर एन्श्युरिंग द जॉयफुल स्ट्रेस फ्री आनी एक्सपिरियन्शियल लर्निंग एनवायरमेंटल हाजेर चड मोठो फोकस केला. द अलायन टीचिंग लर्निंग प्रॅक्टिसीस विथ द होलिस्टीक डेव्हलपमेंट विजन ऑफ NEP 2020 आसा. हे एंटायर NEP कशा पद्दतीत घालप आनी विच इज एन क्लास म्हणजे स्टँडर्ड वायज ताजो विचार आनी प्रॅक्टिकली हे करपाचो आमचो प्रयोग सुरू आसा. आता NEPन फकत एड्युकेशन ऑफ क्लासरूम टेक्स्ट म्हूण तेश कोना. It is also of other allied things like arts, music, सगळे आसा थिंगा, and that is part of your system. So my next question is, what is the infrastructure available in the schools
to make these facilities available for the children. Nala Garos and those at home will be considered as timing for this. How do you propose to find this solution to this? And ek sangta, in your answer, one moment, before you answer, in answer to 2D, you have spoken about all these schools have been equipped with necessary equipment to set up their labs for the successful implementation of NSQF. NSQF are courses under computers and all that. We are not talking about computer labs. Any computer labs, one class will go to the computer lab. What does the rest of the school do? How do they manage? They require a restroom, they require a recreation room, and how they require, of course, toilets and other things are there. But how do you manage this kind in the setup, in the infrastructure which is there? Speaker sir, आम्ही ह्या गोंयांत सिस्टम जी आसा इट इज एन गव्हर्मेंट स्कूल आणि गव्हर्मेंट एडेड स्कूल. गव्हर्मेंट स्कूल आसा ताच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर आमी ऑलरेडी सुरवात केला आणि गव्हर्मेंट एडेड स्कूल आसा तांच्या मॅनेजमेंटाक आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ह्या पद्दतीची NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना आमकां वेरियस टायप्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर जो रेडी जाय तो तेंच्यांनी रेडी करपाचो हें तांकां कळयलां. स्पीकर सर, हे सगळें सांगता आसतना तांच्यांनी जो NSQF जो मुद्दा म्हणून म्हटलो, इट इज नॉट ओन्ली द कंप्युटर बट देर इज अ डिफरंट सब्जेक्ट. तातूंतल्यान जवळपास म्हणजे मेकॅनिक पासून दॅट इवन दो आमी पळयता की हेल्थ कोर्स, परत ताज्या उपरांत कॉम्प्युटर कोर्स, अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे सब्जेक्ट जे आसा हे इंट्रोड्यूस केल्या आणि ते सब्जेक्ट क्लासरुमानूय तांकां प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग त्या सब्जेक्टाची ही दिता. इवन द फूड प्रोसेसिंग अशा पद्दतीचे डिफरंट ट्रेनिंग जे आसा ते तांकां क्लासरूम वायज आमी दिता आनी देन इट इज अ प्रॅक्टिकली इट इज पॉसिबल. नो, what you are saying is special courses you are giving them the infrastructure and the facilities. I'm not on that. It's very good and welcome. Question is about recreation, resting, because if you are keeping children in the school for a longer time, they can't go on the ground and be sitting. Now look at the monsoon, they can't go there. Where do they go? How do they have space? That is what I'm saying. Or you can say we will do something in the near future about it, but it can't be that you leave them in the lurch. स्पीकर सर, तांचे एक म्हणटे बरोबर आसा की हो एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी करपाक जाय आनी ताकाच लागून आमी कॉम्प्लेक्सांचेर भर दिता. म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमचे सेकंडरी स्कूल आसा, आमचे प्रायमरी स्कूल आसा, हायर सेकंडरी आसा आनी विशेष करून थंयसर रेस्टरूम, टॉयलेट्स पासून ग्राउंड ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा अशे कॉम्प्लेक्सीस तयार करप. स्पेशली हांव मेन्शन करता आसतना तुमचे आदर्श हायस्कूलचो काणकोणा जो आसा पळय न्ही, दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल म्हणपाक काय हरकत ना. इट इज रेजिडेन्शियल कम स्कूल जे आसा, नो डावट विथ द गव्हर्मेंट ऑफ हेल्प तुमी ते खूब बऱ्या पद्दतीन चलयता. फ्रॉम द प्री प्रायमरी टू द अप टू द 12th स्टँडर्ड ताज्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज थंयसर आसा. बट ह्यो फॅसिलिटीज बाकीच्या सगळ्या स्कुलांनी जरी ना जाल्यो म्हणजे तरी आमी ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां सपोर्ट करपाक मेळटा किंवा ज्या ज्या जाग्याचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक मेळटा तो गव्हर्मेंट स्कुलांनी फ्रॉम द 1st स्टँडर्ड टू द 12th स्टँडर्ड हो रेडी करपाक घेतला आनी येता त्या काही पिरियडात हो रेडी जातलो. And you have to give grants also for that. Pardon? Grants also will have to be given for that. Yes, in future we are thinking. Right. Okay, now the last question which I have got. Ata reduction of syllabus muntat so as to fit within the time frame. New textbooks you have already given and introduced for 6th standard onwards. But in your circular of 13th, I'll just tell exact date, 13th February 2025, the Director of Education has said, these are the words, same existing textbooks will be used for grades 9 and 10. Ata 9th and 10th, same old books, they have certain number of chapters which have to be completed within the academic year, which means you are not reducing it, which you are reduced in the other books which are newly introduced. But here you are not reduced. How do you work this out to reduce this so that children do not have to rush through, finish it for the sake of saying I finished from first to end, but at the end they are totally stressed out. स्पीकर सर, ह्या फावटी आमी 6th NEP इंट्रोड्यूस केल्या आणि 6th आमी नवीन बुक जो तो इंट्रोड्यूस केला. इट इज नॉट फॉर द 7th and 8th. 9th स्टँडर्डात आमी हे बुक सगळे जे इंट्रोड्यूस केले ते लास्ट इयर इंट्रोड्यूस केले आणि लास्ट इयर आता 10th आमी ते इंट्रोड्यूस करता. They are not introduced, they are continued. It is continued. So the old books are continued. You are not introduced new books. We are in 6th SCRT has not given the books. NCRT has not given. is giving the book for the 6th standard this. Oy. 6th आमी Sixth दिले. 7th आणि 8th आमी टच करू ना, ना ताका नवीन आणि बुक ninth ना. 6th 7th आणि 8th नवीन बुक ना ना. तेच कंटिन्यू करपाचे. For the 9th standard we have given the book. No, not given. Existing book. Existing, so Existing old one. book. So how do you work that out? Because the books have got longer chapters, more chapters, which cannot be taught in that number of hours.
स्पीकर सर, 9th आम्ही जे इंट्रोड्यूस केला पळय न्ही ते एक्झिस्टिंग बुक्साचेर केला. नवीन बुक्स जे आसा पळय न्ही हे आम्ही नेक्स्ट इयरच्यान इंट्रोड्यूस करतले. श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, or joint question. जॉईन झालं. Joint question. हांव म्हणटा तो जॉईन झालो तुका काय. Speaker sir, पयलींच म्हणला की there is no consolidated report or study available that directly compares the overall academic performance of students under NEP with that of the old system. म्हळ्यार आतां भुरगे कशे एग्जामीक कितें हाऊ डू दे फेर हाजे तुमी म्हणटात की देर इज नो स्टडी. म्हळ्यार स्पीकर सर अशें दिसता की सरकार पेपर काडटा, सरकारूच तो उत्तर दिता, सरकारूच तो आपूण ताका मार्क दिता आनी मागीर सरकारूच अनावन्स करता की आपल्याक डिस्टिंक्शन मेळ्ळें म्हणून. असो हें सरकाराचें धोरण शें दिसपाक लागलें. कित्याक तुमचें कंपॅरिजनूच तुमचे कडेन ना म्हणून तुमी क्लियर उत्तरान दितात. स्पीकर सर, आतां हांव मेन हाजेर आतां जें काल्लूस बाबान उलयलें तें कांय रिपीट करना हांव. स्पीकर सर, आता तो मेन हेजेर वयच्या पयलीं हांव ताका पयलीं एक उत्तर दिता. NEP जे आहा पळय न्ही ती आत्तां लास्ट इयरच्यान म्हणजे तेच्या फाटल्या वर्साच्यान लास्ट इयर म्हळ्यार 2 वर्सां दोन वर्सां हय, जाली. मागीर स्पीकर सर, जर कंपॅरिजन जर करतले आसत न्ही दोनूय म्हणजे प्रिवियस एड्युकेशन सिस्टम आणि NEP आसत जाल्यार कमीत कमी एक 4 ते 5 वर्सां म्हणजे सगळ्या स्टँडर्डांनी ती वयची. 4 वर्सांत करतलो तूं. स्पीकर सर, जेन्ना फ्रॉम द बालवाटिका टू 10th पर्यंत जेन्ना सगळे वर्ग जातले पळय कंप्लीट न्ही NEP पावतली दॅट टायम डेफिनेटली आमी म्हणजे पयलींची सिस्टम आनी ही सिस्टम हितूर कितें बाबा शॉर्टकमींग उरले काय ते फायद्याची जाली आनी कितें जालें हे एखादो कंपॅरिजन चार्ट करप हो योग्य ठरतलो. स्पीकर सर, आतां पयर मुखेलमंत्र्यान एक डिस्कशनान सांगलें की ज्या कमिशनान 1962 आनी मागीर NEPचे पॉलिसीच्या आदाराचेर मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन आमी सेटल केलें. स्पीकर सर, आतां मुखेलमंत्र्याक खबर आहा की अशे 8 तालुके आहा जंय कोंकणी स्कूल म्हणटा तें सरकारी स्कूल ना आनी 3 तालुके अशे आहा जंय ग्रांटीनेड स्कूल ना आउट ऑफ द 12 तालुके. सो हें जर तुका खबर आहा तूं NEPच्या गायडलायन्सान तुवें माध्यम डिसायड केलो आनी हें जर तुका खबर आहा जाल्यार हे आवय भाशेन शिकपा खातीर ही स्कुलां सेट जावपा खातीर NEPच्याच गायडलायन्सान तूं कितें करता? म्हजो पॉयंटेड क्वेश्चन. आनी एक, कोंकणी आनी मराठी स्कुलांक तुमी ग्रांट्स दितात, कितले जाणांक दितात आनी ते कितलीं स्कुलां आसा? कितल्या जाणांक दिला कितले स्कुलांक तुमी ग्रांट दितात? टोटल? हय, टोटल न्ही. कित्याक ग्रांट्स तुमी दितात तांकां एज पर ऑल्सो यू से एज पर NEP एज वेल एज ज्या कमिशन. स्पीकर सर, विजय सरदेसायांनी प्रश्न काढला आणि कालुसरी म्हाका आत्तां ताच्या पयलीं जो थोडोसो NEPच्या सिसूर जो आहा पळय न्ही तांच्यांनी म्हटलें की गायडलायनान रोमन शब्द आसा म्हणून तो इट इज अ देवनागरी आनी रोमन. जावं मुद्दामून हांवें रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे कितें पळय न्ही ते ऑलरेडी हा हे पळय ही तेंच्यांनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी ही म्हाका दिली आनी थंयसर तेंच्यांनी एनकरेज मल्टीलिंग्युअल बोथ द देवनागरी आनी रोमन स्क्रिप्ट. हांव तांकां एक्सप्लेनेशन पयलीं दिता. रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे कितें तें, नाजाल्यार परत हो विशय तसोच उरतलो. रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे ABCDEG हे जे शिकयता पळय न्ही ते इट इज नॉट अ रोमन कोंकणी. वयल्यान आमचो सगळे हांवें 1-2 मेंबरांकूय आपयले आमच्या जे ह्या हेजेर आशिल्ले ते इट इज नॉट अ रोमन कोंकणी बट इट इज रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे हे एक्सप्लेनेशन करपा खातीर हे मातशें एक रोमन स्क्रिप्ट ऑफकोर्स येस नो रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे रोमन स्क्रिप्ट परत एकदा सांगता हांव देवनागरी ही आयदर आता ती कोंकणी बरयता, मराठी बरयता, हिंदी बरयता ही देवनागरी स्क्रिप्ट आणि रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे आम्ही जे ABCD हे जे बरयता पळय न्ही ताचो अर्थ इट इज नॉट अ कोंकणी रोमन स्क्रिप्टीन बरोवपा खातीर अलाव करप न्ही. हा मुद्दामून तुम्ही जे आमचे ह्या कमिटीचे जे मेंबर्स असले पळय न्ही तांकांय डायरेक्टली विचारा हेजो अर्थ कितें तो. हांव तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता कारण हांवें पयर जे एक्सप्लेनेशन दिला पळय न्ही हांव तें सांगता तेजेर येता क्लियर कट आसा पळय रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे कितें ती इट इज इंग्लीश वा कोंकणी इंग्लिशीन बरोवपा खातीर आमी अलाव करूंक ना. परत सांगता हांव. If Roman script is there, it has to be allowed across. No.
रणजित बसून घ्या. स्पीकर सर Yes. हांव तेका एनईपीन जे एक्सप्लेनेशन दिले एनईपीन Can't be Roman देवनागरी आणि script, Roman रोमन जे script, सांगला पळय न्ही even for हांव Konkani तेका language. तेका अर्थ सांगता कारण विजय ना जाल्यार परत कितें जातलें कन्फ्युजन परत वाडटलें म्हणून हांवें तेजो तेका अर्थ सांगलो एलोपी बाब बसात मातशे ओके Yes. दुसरो विजयान जो प्रश्न विचारलो की कितल्या तालुक्यांनी आसा आणि कितल्या तालुक्यांनी दिता कितले आसा ते म्हाका सांगले Government हांवें primary म्हणटा, तूं school. वाडोवपाक कितें करता गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल कोंकणी 23 आसात मराठी 645 ना ते आसात आसा म्हणजे तो फिगर म्हणजे ना वाडोवपा हांव म्हणटा खातीर. कितें 8 तालुके अशे आसा जंय गव्हर्नमेंट कोंकणी स्कूल नाच आनी 3 तालुके अशे आहात जंय ग्रांटीनेट स्कुलां नाच हाजे हे तूं कोंकणी स्कुलांक घालपा खातीर ह्या तालुक्यांनी तूं कितें करता हो म्हजो पॉइंटेड पयलो क्वेश्चन स्पीकर सर एक्झिस्टिंग स्कूल्स ज्यांच्याकडे जर आम्ही म्हणटा की सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आसा आणि ते कोंकणींतल्यान सुरू करता आसत जाल्यार विदाउट डिस्टर्बिंग एनी नियर बाय प्रायमरी स्कूल इफ ताका एनओसी जर मेळटा आसत जाल्यार आमी कोंकणींतल्यान शिकोवपा खातीर ताका स्कूल सुरू करून दिवपाचो आमची ना स्कूल करून दी तुजें काम तें तुवें आतां सांगला न्ही याक म्हजी Speaker, sir. पॉलिसी ते तुवें करपाक जाय ते डिस्टर्ब ते आमकां नाका तूं कर सर कितें करता तें सांग माझे एकच म्हणणे आसा गव्हर्मेंटाची जी पॉलिसी आसा ग्रँटीड एड ह्या स्कुलाच्या अंतर्गत ज्यो संस्था आमच्याकडे मागता की आम्ही कोंकणी स्कूल सुरू करता म्हणून जाल्यार ताका आमी परमिशन दिता ना स्कूल संस्था तर गव्हर्मेंटूय स्कूल हांव उलयतां फुडें स्पीकर सर दुसरें ताज्या सारकिलो MLA जर फुडाकार घेवन सांगता आसत जाल्यार तुमी हांगासरूय बी जाला कितें सगळे जाण म्हणजे सांगता कोंकणी आनी मराठी आनी घालता व्हरून इंग्लिशीक तुवें जर फाल्यां इनिशिएटिव्ह घेतली की हय कोंकणी प्रायमरीच्या घालपा खातीर आपूण 25 भुरग्यांक लागीं करता जाल्यार आमी गव्हर्मेंटाचेच स्कूल थंय सुरू करता म्हाजें सरळ म्हणण्या आनी वयल्यान जाल्यार हांव LOP सहीत बाकीच्यांक आव्हान करता म्हणजे तेंच्यांनी कोंकणी शिकोवपा खातीर इस्कॉल सुरू कर म्हणून सांगचें हांव तें चालूय करता ते आसा ते मराठी बंद करून न्ही आसा ते दुसरे चालू करपाचे आसत जाल्यार ते चालूय करता इन्क्लुडींग बाणावलेन कोंकणीन देवनागरी कोंकणी श्री येस देवनागरी कोंकणी क्लियर केला हांवें येस स्पीकर सर दुसरें म्हणल्यार प्रायमरी जे टिचर्स आहा आमी जर पळयले जाल्यार प्रायमरी टिचरांक 5,000 ते 10,000 सॅलरी मेळटा प्रायमरी टिचर आहा ते आनी जो पिवन आसता पिवनाक दोबरात सॅलरी मेळटा पिवन हो जो कोण ड्रायव्हर जो गाडयेन भुरग्यांक घेवन येता पळय ताका दोबरात सॅलरी मेळटा टिचरींक 5 ते 10,000 मेळटा हो प्रायमरी टिचरांक स्पीकर सर हातून तांचो स्वाभिमान वो तांचो सेल्फ रिस्पेक्ट आनी हे कशें बसता हांव आतां टिचराची सायड घेवन उलयता ऑन द NEP ओनली प्रायमरी कशें चलतलें की जो टिचर शिकयता शिक्षक ताची सॅलरी 5 ते 10,000 आसता हांव दाखयता तुका कोणाची आहा ती आनी पिवनाची सॅलरी 20,000 आहा हे कशें जावप स्पीकर सर एडेड कानून रेडी स्पीकर सर एडेड कानून रेडी एडेड स्पीकर सर एडेड आसा हांव सांगता तुका आसता रे बाबा एडेड स्कूल तो दिता ही सॅलरी स्पीकर सर गव्हर्मेंट एडेड हायस्कुलांतले गव्हर्मेंट एडेड गव्हर्मेंट एडेड आणि गव्हर्मेंट हायस्कुलांतली खंयच्या टिचराची सॅलरी ही 5 ते 10,000 ना पूण आणि स्कुला आसा ही जाणा तूं स्कुलांनी स्पीकर आसा सर हांव ताका फक्त एकच सांगता जे प्री प्रायमरी लोक प्री प्रायमरी म्हणतो तो प्री प्रायमरी जे लोक प्रायमरीच म्हणटा हांव प्री प्रायमरी फीस घेऊन जे चलयतात हय. ओके तांची कदाचित असू शकता कशें जावप हें एकूच मिनिट स्पीकर हांव तेजेर फुडें सांगता आमी NEP आयल्या उपरांत सगळे जाण जितके प्री प्रायमरी चलयतात तांकां सांगलां की गव्हर्मेंटा कडेन रजिस्टर्ड करात आनी गव्हर्मेंटा कडेन रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांतूच तुमकां प्री प्रायमरी चलोवंक मेळटली आमच्या कडेन आतां 702+ एप्लिकेशन आमच्या कडेन रजिस्टर्ड जाल्या ताजें इन्स्पेक्शन जावपाचें आसा ताजें एकदां इन्स्पेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जालो काय फीसूय कितली घेवप ओके आणि टिचराक पेमेंट कितलो दिवप आणि आमी तांकां म्हणजे आमी तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल आसत किंवा कितें आसत कारण आमकां आमी अजून ठरोवंक ना पण आमी त्या टिचरांकूय बी जे सॅलरी पार्ट ते वेगळो आमी ह्या प्री प्रायमरी टिचरीक जे आसा पळय न्हू हेजो फिक्स करतले आनी ताज्या उपरांत हे फायनल करता बिकॉज जर आतां मुखेलमंत्र्यान उदळ म्हणलें कॉम्प्लेक्स आनी तुमचे ताणें एग्जाम्पल दिलें की कॉम्प्लेक्स असो बरो जावचो हें जेन्ना असेंब्ली ही जे निवडून आयले आमी तेन्ना पयलींच आमी दवर्ली इंटग्रेटेड एज्युकेशन कॉम्प्लेक्साचेर उलयले आनी तुमी तुमच्या आमदाराकूय हें दिलें की तुमी हें करा म्हणून
आता स्पीकर सर म्हाका ही स्कुलां जी मडगांवान आहात आनी तातूंत थोडी कोंकणी आनी मराठी मिडियमांतली स्कुलां आहा ती रिलोकेट जावपाची आहा ताजी एक्झॅक्ट पोझिशन कितें आहा बिकॉज तुमी हें उतर घेतिल्लें कॉम्प्लेक्स म्हणून आनी हो कॉम्प्लेक्स जावप गरजेचो तुका दिसता आसतलें सो ताजें कितें स्पीकर सर आमी कुजिरा कॉम्प्लेक्स सरकारान केलो आणि पणजेतली सगळी स्कुलां ही कुजिरा स्कुलां हाय सेकंडरी कॉलेज शिफ्ट केली सेम वे गव्हर्मेंटात 1,00,000 स्क्वेअर मीटर जागा ही मडगावात एक्वायर केल्या आणि मडगावात सिटीत असलेली स्कुलां ही थंयसर शिफ्ट करप आणि थंयसर एक सरकाराच्या वतीन म्हणजे त्या पूर्ण कॉम्प्लेक्सान एक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून दिवप म्हणजे ग्राउंड आणि बाकीचे सगळे आणि तांच्यांनी स्वताच्यो बिल्डिंगो स्वता बांदप आमी फाटले ह्यो 3 फावटी मिटिंगो जाल्या ओके आणि हाजी थोडीशी एनक्रोचमेंट असली ती काडपाक घेतल्या स्पीकर सर कितें तर मदत जाय थंय कित्याक हांव ते थंयच्या लोकां कडेन उलयल्लो आहा आनी ते करपाक तयार आहा म्हळ्यार कितें ते आतां 3 वर्सां जालीं आमची आमी अजून तेंच उलयता एक कॉन्क्रीट स्टेप असो घेवंक ना ताजेर तूं कर तूं आमकां कॉन्फिडन्सान घे बिकॉज सर आमदाराकूय हांव कॉन्फिडन्सान घेता 3 महिन्या भितर तांकां प्लॉट अलॉटमेंट जे आहा पळय न्ही म्हणजे तांकां कोणाक दिवपाची तेंची एप्लिकेशन्स घेता जी प्रॉपर स्कुलान तुज्या मडगांव आनी फातोर्डा दिल्या तेणी पयलीं स्टार्टिंगाक ते पयलीं विचार करचो पडटलो कोणा कोणाक दिले नाल्यार ती प्रॉपर कंजेशन जावपी जी स्कुलां आहा पळय मेन मडगांवची स्कुलां भायर काडपा Yes, खातीर shift करता. तुमी नोटिफाय केल्ली आतां कितें आहा थंयचे स्थानीक लोकांचो इशू आसलो कॉपेलाक इतलो जागो सोडूंक जाय ते तांचे बरोबर बसून ते करपाक जाय 3 वर्सां जालीं वचून जायना 3 महिन्या भितर सोडयता येस नेक्स्ट म्हाका आपय कित्याक हांवें थंयचे सरपंचाक उलयल्लो आहा. आपयता चर्चा खूप झाली अँथोनी वाज नेक्स्ट क्वेश्चन